हमें कुछ फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं क्या सब पहले से होंगे और ये हमारा साथ का लेक्चर आज जो हम लोग पढ़े थे वो अपना इबादत के बारे में था। ठीक है, हमने इससे पहले जो है इबादत में से अज़ान की फजीलत और अहमियत पढ़ी थी। ये चैप्टर हमारा जो है वो शुरू हो चुका है। अज़ान की फजीलत और अहमियत इसमें हमारा जो है वो जी अब ठीक है आवाज ठीक है। हमने जो है वो अज़ान की फजीलत और अहमियत पढ़ी। ठीक है, इसमें जो है हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर चुके, लॉन्ग भी कर चुके। ठीक है, आज हमारा जो एक तफसीली सवाल, एक हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है आखिरी, वो रह गया है। आज हम वो पढ़ेंगे और वो है अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। ठीक है, तफसीली सवाल नंबर 3 है ये। ठीक है, अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। कि अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। अच्छा जी, अब देखें कि इससे पहले जो हमारे सवाल थे हमने उसमें पढ़ा कि अज़ान जो है वो क्या है, अल्लाह ताला की तरफ, अल्लाह की नमाज की तरफ बुलावा है, ऐलान है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह की तरफ नमाज की तरफ आए, फलाह की तरफ आए, कामयाबी की तरफ आए। और जब मक्का में थे तो अज़ान नहीं थी क्योंकि लोग छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। जब मदीना में गए तो उस वक्त जो है मुसलमानों की तादाद भी बढ़ गई थी और मुसलमान खुलेआम नमाज पढ़ा करते थे। तो फिर ये मसला दरपेश हुआ कि मसाजिद में जो है एक वक्त में तमाम नमाजी कैसे इकट्ठे हों कि जमात का वक्त हो गया है। तो उसके लिए अज़ान का तरीका राइज हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म से जो है अल्लाह ताला ने ये नमाज की कलमात जो है, अज़ान के कलमात जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए और आपने अल्लाह के हुक्म से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को वो कलमात सिखाए। और इस्लाम के पहले मुअज्जिन जो हैं वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और अज़ान की बहुत फजीलत बयान की गई और मुअज्जिन की भी कहा गया कि रोज़े क़यामत मुअज्जिन की गर्दन जो है वो सब की गर्दनों से बुलंद होगी। इसका मतलब क्या है कि उसको एक बहुत ऊंचा और अलग मकाम दिया जाएगा। जो लोग अज़ान देते हैं, कल हमने तफसीली बात की थी कि कैसे जो है वो अज़ान देने वाला इंसान इतना अहम हो जाता है क्योंकि अपने काम काज सब कुछ छोड़ के वो हर जो है नमाज पंजाना से पहले अज़ान देता है। ठीक है, और अज़ान की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। हम ये सारी बातें जो है अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई। ये भी हम बातों में इसका जिक्र तो कर चुके हैं, लेकिन मजीद एक सवाल की सूरत में आज हम इसको पढ़ेंगे। वाक़या मेराज के वक्त ही से मुसलमानों पर, अब देखिए सबसे पहले नमाजें जो फ़र्ज हुई थी 5 वक्त की, वो कब हुई थी? जब हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए थे। ठीक है, और जहाँ मेराज पे गए थे वहाँ और बहुत से हुकूक फ़राइज़ जो है वो बताए गए, जो मुसलमानों पर वाजिबात बताए गए कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ बातें और उस वक्त मुसलमानों पर फ़र्ज की गई। उसमें 5 वक्त की नमाज जो थी वो भी उस वक्त जो है वो फ़र्ज की थी। ठीक है, लेकिन अब क्या था, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों की जान को भी खतरा था। वो लोग हिंदू जो थे, काफिर थे उस वक्त, जो मुसलमानों के दुश्मन थे, वो मुसलमानों को अजियत पहुंचाने से बाज नहीं आते थे। इसलिए ये बहुत मुश्किल होता था कि मुसलमान जो है वो 5 वक्त की नमाज एक साथ जमात के साथ अदा कर सके। ठीक है, तो इस मकसद के लिए क्या होता था कि जो है वो मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ा करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब मुसलमानों ने हिजरत की और हिजरत करके मुसलमान जो है वो मक्का से मदीना आए, तो फिर मुसलमानों ने खुलेआम नमाज पढ़ना शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि मुसलमान जब एक साथ नमाज के लिए आते थे, फिर होता यह था कि मसला ये दरपेश था कि अक्सर औकात जो है वो जमात शुरू हो जाती थी। अब लोग जो है वो परेशानी का शिकार रहते थे कि कहीं जमात शुरू ना हो गई हो, नमाज का वक्त हुआ या नहीं हुआ। तो फिर इसलिए जो है वो ये नमाज के जो कलमात थे, परवरदिगार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलमात सिखाए और कहा कि 5 वक्त जो है वो नमाज से पहले ये अजान दी जाए, इन कलमात के जरिए लोगों को बुलाया जाए, जिसमें हम इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह एक है,
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹھیک ہے بیٹا جی سینڈ کر دیں گے جو آپ کو نہیں ملے، ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا، سینڈ کر دوں گی. پہلے ویسے میں نے سارے بھیجے ہوئے ہیں لیکن میں دوبارہ سے بھیج دوں گی جو گروپ میں آپ کو مسنگ ہے، اور نہ مجھے الگ سے میسج کر دیجیے گا، میں آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جو ہے وہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ اذان کا طریقہ رائج ہو گیا. اس طریقے سے 5 وقت نماز سے پہلے اذان دی جانے لگی، ٹھیک ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زید انصاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب یہ بتا رہے ہیں جب ابتدا ہوئی تھی تو کچھ اس سے پہلے کیا کیا ہوا تھا کہ ایک جو انصاری تھے وہ کیا تھے، عبداللہ ابن زید، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن زید انصاری یہ صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جو ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ رو کھڑا ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی خواب جو ہے سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعے اذان کی تعلیم کا حکم دیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے. مطلب خواب میں آپ نے کہا کہ آپ کو بتایا گیا نا 2 صحابیوں نے کہ ہم نے جو ہے وہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص قبلہ رو کھڑا ہو کر اللہ اکبر پکار رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے کیونکہ مجھے پہلے وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ان کے یہ طریقہ پہلے سے ہی آپ مجھے جو ہے وہ سکھا دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں کو بتاؤں کہ وہ کیسے نماز کے ذریعے لوگوں کو بلائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کس کو جو ہے وہ یہ کلمات سکھائے، پھر یہ کلمات کس کو سکھائے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو. اب یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو لوگ آزان کی وجہ سے، یہ ایک غلام تھے، پھر ان کو آزاد کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. انہوں نے بہت مار کی برداشت کی، ان پہ بہت ظلم بھی کیا جاتا رہا تھا. پھر جب ان کو مؤذن کا رتبہ ملا تو اس کے بعد لوگ ان سے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے جو ہے وہ لوگ حضرت بلال کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہنا شروع ہو گئے تھے. اور یہ جو اب میں آپ کو بات بتانے لگی ہوں یہ ہمارے اس جو ہے چیپٹر سے ہٹ کر ہے، لیکن ویسے آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، سوال میں آپ نہیں لکھیں گے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد حضرت بلال اتنے غمگین ہو گئے تھے کہ انہوں نے مدینہ اور مکہ چھوڑ دیا، وہاں سے کہیں اور چلے گئے، اور وہ کبھی آذان نہیں دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میں جو ہے یہ طاقت، یہ سکت نہیں رکھتا کہ میں آذان دوں. پھر ایک مرتبہ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ جو سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے حضرت بلال کو پیغام بھجوایا کہ آج مجھے آذان سنوائیں کہ میں اپنے بابا کے وقت کو یاد کرنا چاہتی ہوں. یعنی کہ اتنی محبت تھی جناب بلال کو، اور حضرت بلال کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی محبت جو ہے وہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بھی ان کو مؤذن کا خطاب بھی ملا تھا، ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں گے آپ کہ اس طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بلال کے ایک مؤذن کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اسلام میں، اور مؤذن کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. اور پھر اس کا رتبہ ہم پہلے سے بھی جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ روز قیامت اس کی جو ہے بخشش، اس کی مغفرت جو ہے وہ اس کی مؤذن ہونے کی وجہ سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا سوال تھا آج کا جو تفصیلی سوال کہ آذان کی ابتدا کیسے ہوئی، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں بتایا کہ واقعہ معراج جب ہوا تھا تو واقعہ معراج کے بعد سے جو ہے وہ یہ جو ہے شروع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے مسلمان نماز پڑھنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آذان کا کوئی باقاعدہ طریقہ نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ہے وہ کافی ظلم و ستم ہوتا تھا. مسلمان چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی، اور کیونکہ مدینہ میں مسلمان جو ہے ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے سارے مسلمان جو ہے وہ مسجد میں نماز کھلے عام پڑھا کرتے تھے. لیکن یہ دقت ہوتی تھی
कि वो कैसे अंदाजा लगाएं कि नमाज का वक्त हो गया है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो जाता है ना, घड़ियां भी नहीं थी उस वक्त, ठीक है। तो उसलिए फिर कहा गया अल्लाह ताला के हुक्म से कि अजान जो है वो दी जाए ताकि लोग इकट्ठे हो जाएं। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लोगों को बताने से पहले ही दो सहाबियों ने आकर, एक अब्दुल्ला जो थे अंसारी थे, ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी, ठीक है, उन्होंने आकर बताया, एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक शख्स इधर खड़े होकर अल्लाह अकबर कह रहा है। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्हें ख्वाब में पहले से ये तालीम दी जा चुकी है, ठीक है। तो फिर आपने हज़रत बिलाल को ये जो है कलिमात सिखाए, नमाज के मुकम्मल कलिमात सिखाए अजान के, और फिर जनाब बिलाल को मुअज्जिन का खिताब भी मिल गया, और वो ही हमेशा जो है वो अजान दिया करते थे, ठीक है। फिर जो है, और जो है वो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, इसको हमने दोहरा भी लिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसमें कोई अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं इस हवाले से तो बेटा पूछ लें, ठीक है। और जी ठीक है बेटा, मैं आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 भी और 3 सारे भेज दूंगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। जो आपके पास नहीं है वो इंशाल्लाह मैं तस्वीर लेकर आपको भेज दूंगी, ठीक है। हाँ जी, और कोई सवाल है बेटा तो बताइए। ठीक है, हाँ जी, कोई सवाल नहीं है, ठीक है बेटा। आपने ये सवाल जो है इसको याद करना है, ठीक है, और इसको कॉपी पर लिखना भी है, ठीक हो गया। ये सवाल आप याद करेंगे और कॉपी पे लिखेंगे, तो हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये इख्तिताम पजीर हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह अब कल तो हमारा लेक्चर नहीं होगा, आगे ईद की छुट्टियां आ जाएंगी, तो आप सब जो हैं वो उम्मीद है अपने घरों में अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, और इस ईद के मौका पर भी आप जो है वो ज़रूर दुआ करें। अब आज खासतौर पर जो विदा है उसमें अपने परवरदिगार से कि अल्लाह ताला हमें इस आशोब दौर से निकाले और जल्द दोबारा से जो है ये बीमारी खत्म हो जाए, हम अपने अपने स्कूल में बिल्कुल वैसे ही पढ़े जैसे पहले से पढ़े थे, ठीक है। और सारे जो है वो परेशानी दूर हो जाए। और अब आपने कोशिश करनी है कि ईद के बिला वजह आपने कहीं नहीं जाना, ठीक है, घरों में रहना है, ज्यादा कहीं नहीं जाना, ताकि जो है वो आप इस बीमारी से दूर रहें, ठीक हो गया मेरा बेटा। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा फिर बेटा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।